Итак, в селении Кантышево построено новое кладбище. Территория 8 гектаров полностью благоустроена. Финансировал работы фонд Микаила Гуцериева «Возрождение». Ранее в селении уже благоустроили кладбище. Адам Мережков подробнее. 25 парковочных мест, благоустроенных оградой. Здесь же и въездная калитка. Ну и, конечно, центральные ворота, украшенные арабской вязью с именем пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Впрочем, для удобств жителей предусмотрели 3 таких въезда на кладбище. Подъезд к месту захоронения полностью заасфальтирован. Изнутри проложили тротуар, установлена беседка, имеется и переносной зонд. Работы по возведению нового кладбища здесь, в селе Кантышево, начали проводить в апреле текущего года на средства фонда «Возрождение», созданного меценатом Микаилом Гуцериевым специально для Ингушетии. Это стало возможным благодаря договоренностям главы республики Махмуда Али Калиматова с президентом группы «Сафмар». Как вы видите, чернозем все покрашено, сделано все согласно нормам. Фундаменты сделаны с армированием, чтобы хватило и будущим потомкам. Территория большая, я думаю, должна стоять долго и в таком виде, чтобы сохранился вид у нее. Все просьбы населения, жителей села учитывались при этом. Также возведено и специальное помещение для хранения хозяйственного инвентаря. Уже закуплена вся необходимая для похорон утварь. Здесь находится 5 сенокосилок, бензиновые, новые. Инвентарь, косы, грабли, вилы, лопата штыковая, совковая, по 5 штук для этого. Есть лесенка, отопление, отопитель, обогреватель, если здесь нужно, что-нибудь такое. Кунганы, табуретки, топор, вилы, тачки 5 штук. Вдруг организуется субботник какой-нибудь, чтобы люди могли работать, ничего не нуждались. Шланг 50 метров для полива или для почистки, для чего-нибудь. Емкости для воды, для бензина, для ГСМ, что хотят. Ведра. В общем, То все есть, необходимое. Даже плащи есть, чтобы люди не пачкались, даже когда люди хоронят, спускаются вниз, положить мертвеца, ну, в принципе, чтобы не пачкались. Здесь дождливую погоду. Ну, все сделано для людей. Всего в Кантышево 2 кладбища. Одно уже переполнено и закрыто, второе почти заполнилось. Существовала острая необходимость в постройке нового места захоронения. Была определена площадь застройки, но из-за отсутствия требуемых финансовых вложений дело дальше не сдвинулось. Вопрос решился благодаря своевременному вмешательству президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Махмуд Али Калиматов подчеркивает. Гуцериев Михаил Тахна и Жварца Баура Тахн благодаря им Анстахна Ехозния мар Ягрши Кашмжду طير إيش ده حد ذات طير عضو قد قادر почти حد ذات الله أكبر تهن تي شيء قوان إيش الدوش حد ذات متى جوش متى كروزة هستخنا ويوقع شخانة تحبوا شخانة دوش خص متى خص حدي ودر. Это сейчас новое кладбище предстает ровной площадью. Вывезли грунт, и территория в 8 гектаров приобрела совершенно иной вид. Старейшины села, религиозные деятели, да и просто местные жители выражают благодарность президенту группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву за трепетное отношение к памяти усопших. دوق كشمش داتسو حلقالاش توي تايتسو تاش دواج دغا تنبركل ادر قو داسي دوتسن شي دوش رزق دا سو واقلس طبعا يا اوز باكش بولنا يميكال وي ميرك لاتج بول ميرك دا يرج برت خلرادي هنا حولش حمد برت بوش متي دايم بركتلال. Религиозные деятели напомнили собравшимся аяты священного Корана и хадисы, в которых говорится о высоком положении человека перед Аллахом, который расходует ради него свое имущество. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тадошдық إذا مات ابن الآدم آدم تحنا سجولشي انقطع عمله تن عمل دخات شوانا إلا من 3 قحمل دوترين الصدقة جارية للرجل صاغي والعلم ينتفع به شيء علم بيت يجلو علمي والولد الصالح يدعو له اشتري هنا دقل خاشلتي حسنتي هو ساور جوار سو ديزل خوشو سنتي دعدش ساغدش
سنتي هدينا بول بتشدين اسقو حمل دواتلان داق صدقة جارية عشان تشدو عجده ناخ شرشكا زعم قاعدين بيت يشدوهم هو يقي نقبلي كشمش دوي جاي قر يتعدي متعة مالوي داق هذا وين مجردي هنا حيبة حمد شدال يشواتش خزدي هنا خزج وراه تواديا نيزديا كارتيا لامز إيت موتيج إنفنتار دوتي موتيج إيجش عادي هنا أخذ أش بول بعخ نقبيد باقش نقدره أسفلت بلادي هنا خذ كوك بحبس بيزجة دقش دي هنا دق رزق دواديا دق حمدي هنا داق لاتر ديره داق دي هنا أون ثاني دال مقلها أقوزي داق ملة شغا دوش يعني كوك بيقى بيلبي يلا إكرتر دي هنا إجر خلاص تاعنا سجا دق ديزج داره شي رصد از رصد دا أخيتها باش شيت حجوات ناخد أوت برتاني ناخد تيشن بها يبول حبيتاره تندال مقلح ملخب وز ملخنчо мелхубы. Старцы выражают признательность всем, кто принял участие в богоугодном деле. اشتناها ناق أوال درجة رسي قمن ناق أوالش أزمو وادي حسك قتري ميكال ياخر مو سك دي حنا وقمن خضر وقما خضر درجة رسي قمن دي حنا ناق أوالش تسيولش كم يرشي أولش مسدول شهمن دي حنا إيش شا ديز شا حل خلاحتش دال واه ول دال بركة دولتن شيلية دي شا مسدول شما دال بركة دولتن دال إيش مو ول أصدي Hans Gutselius duk hammaj hadiyatiyach bakışnağa ton getir dikhattir. Ve nihir yihi yusujol moti gerik xoz tuadiyat kaşmış xoz hamet doldiyat ve mal doldal ham hamet doldlat ve bart sağole dergi hamet doldı. Dev real xol Gutseliyunu tsnog ostuştu bol bakçana arahlil ve keyşnağa dal berkati bolpaş. Yerjmo hammaj hatalatsa şey busildnağa şey vejerişti yüjerişti هم حدش باكش ناها دان او تيرت تويا مچد كاش مج مسنا حمل يو شرط تو دي جلاتش حدواج مدي ازدواتش بوصل نيا كاش مج دواتش كرس نيا كاش مج تو ديتا كيتش دي دوات يا سو از فتيالش وي قملار همدس ويتسا بيخ دابيان بالي باخش بالي سنيا خم حالات وي قم سيدو اخش همد تانا يمودو هم غاري انشتي بار حدول دي دچقتاق دين الخلديز سجي إيمان خلديز الشقي دال دنت سجا دال تشي حما يوسف يانشتي بار سو واقولس غلق أمنا تهنا خزغلق دتولات صار غلق أمنا غلق وعشي والك حقيقات سو دال بركة دولتن شليل ده شو مال ده دول شو تيرتشنا تخونا داخ صوت دير داخ قلق دير داخ بركل يختصر. Масштабная реставрация кладбищ в Ингушетии началась в 2023 году и должна завершиться до конца 2025 года. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.